अपना माथा टेक दे और जो लोग प्रतिवाद करते हैं उन सभी को जेल में भर दे। अच्छा, पुलिसेर एत तत्परता केन, किसेर जन्य, কি কারণ? পুলিশের এত তৎপরতা তো 14 তারিখ আর্জিকর যখন ভাঙচুরের জন্য 20-22 জন, 30 জন, 35 জন, 40 জন লোক ঢুকে গেল, তখন তো পুলিশ पीठ दिखाकर भाग रहा था আর বাথরুমে গিয়ে নিয়ে আর খিল লাগিয়ে দিয়েছিল। তখন তো পুলিশকে দেখতে পেলাম না। আছে আমাদের কাছে ভিডিও ফুটেজ, কেউ হই করেছে আর পুলিশ পালাচ্ছে দৌড়ে। মুশকিল ব্যাপার। क्यों क्यों पुलिस सेमिनार हॉल को तोड़ा? पुलिस ही तो तोड़ा। পুলিশের সামনে যদি কেউ ভাঙে আর পুলিশ যদি তাকে না আটকায় আর সে যদি বাথরুমে ঢুকে থাকে, তাহলে পুলিশ তাকে ভাঙতে দিয়ে নিজে বাথরুমে রেস্ট নিচ্ছিল। পুলিশ এত তৎপর কেন যে একটা সিভিক ভলেন্টিয়ার একটা হসপিটালে রাত 3টের সময় बाप का जमींदारी समझकर वो 4 माला 5 माले का बिल्डिंग में वो घूमता रहा। अरे पुलिस रातेर बेला गान शुने घुमाচ্ছিল নাকি? सिविकर काज हॉस्पिटले ड्यूटी देवा। ताले पुलिस और इसका मंत्री और इसका सरकार क्या छुपाना चाह रही है? क्या एक लड़की का रेप होता है, जो लड़की एक डॉक्टर है,